बीसी कलेक्शन करके खाते मुझे रही पड़ा माने ଆପଣ ବେଶୀ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ସମୟ କହିବ ନା, ସେଇଟା ଆମେ ଏବେ କହିପାରିବୁନି, ସେଇଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କାହିଁ ତାମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଆମକୁ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଧମକ ଆମେ ମିସୟୁଜ କରୁନା। ଭଲ ୟଙ୍ଗ ଅଛ, ଭଲ ବାଟରେ ଲାଗ ଦେଶ ଚାହୁଁଛି ଯୁବକ ମାନେ କାମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମିସଗାଇଡେଡ୍ କାମ କଲେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବ। କିଛି ମହାଙ୍ଗା ଲୋକ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟ୍ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତିନି, ଏଇ ଜାଗାକୁ କରପ୍ସନ୍ କରୁଥିବା ଲୋକ ଆସନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଅଫିସ ଆସିଛ ଦେଖିଛ ଦେଖିଥିଲା ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଲ ଯଦି ଇତିହାସ ତମେ ଆଗକୁ କ'ଣ କଥା ଆମେ କ'ଣ ନ ଦେଖିଛୁ ନ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ସେଇଟା ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣ ଛାଣି ଆଣିଯିବେ। ଆଉ କେମିତି କମ୍ପେୟାର କରିବ? ପାଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଦେଖିକି ତମେ କମ୍ପେୟାର କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ ଆଜ୍ଞା शुणु आगे आप ग्रामटा बढ़ो जेपर्यंत चार्ज 10% न करी कौन कम आप बढ़ो रखी तो ओरिजिनल रखी तो आज्ञा आ गोटे कौटा रखी कहली यार यहाँ गोटे फोटो नहीं ठीक है ना कौन नहीं सर गतकाली जड़े सूचना अधिकारी कर्मी प्रद्युम्न जेना महांगा वीओ को कार्यालय को सूचना मागे जाते किंतु बीओ सार डाकी धमक देते जे तुम कहीं मत सूचना मागुछ। सबुठ बड़ कथा है बीओ सार निजे खोली देइछंती पूरा सरकार 5T गुमर कथा। देखंतु ए वीडियो रे कौन कहते निजे महांगा शिक्षा मंडल अधिकारी चक्रधर बेहेरा और महांगारे कुआड़े जिते 5T विद्यालय रे काम होइछि सबुआड़े कुआड़े चून मरा जाई काम होछि बोली कहिथिले बीओ सार। तामानी आपण जदि निजे खोज शिक्षा विभाग अधिकारी मानुछंती 5T रे दुर्नीति होइछि बोली ताहाले सबु महांगारे 5T विद्यालय रे तदंत हेबार आवश्यक रहिछि बोली साधारण रे आलोचना जोर धरिछि। ब्यूरो रिपोर्ट प्रयाग खबर।